In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. क्रिस्ततही मुझ्या मगाच्या इबाजणानो My dear youth in या Christ, सगळ्याच्या बळात जेसू कमी अर्घा दिव्या let us give thanks to the Lord. तो विश्वासी आणि विश्वासी जाऊन असा He is faithful and faithful. आयसो दिस तुमचं नंदन जाऊन दे आशीर्वादित चाललो जाऊन Let your दे day be blessed and be filled with Psalm blessings. chapter 91 verse 11 देवाचे उतर आज आमका म्हणटा की Psalm 91 verse 11 says, तुझ्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दूतांक त्याने आज्ञा दिल्या. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. या सकाळी चळ मोठे उतार आज आमका देवाचे उतार देऊन असा की The short word of God says to us, तुझ्या सगळ्या वाटांनी in all your तुझ्या ways, सगळ्या वाटांनी in all your ways, तुका राखच्या खातीर to protect you, आज तुवेच्या वाट्यान तुका राखच्या खातीर the way you go to protect you, आयसो दीस तुझो आशीर्वादित जावच्या खातीर for your day to be blessed, आपल्या दूतांक त्याने आज्ञा दिल्या. he has commanded his angels. म्हज्या मोगाच्या युवा जाणांनो My dear youth, देव आमचो कितलो मोकर नसा how much God loves us. कितलो आज आमच्या लागीं तो आसा He is so close to us. हर एका वेळार ताच्या भुरग्यांक राखच्याक तो तयार आसा. He is always ready to protect his children. आमी जायते मागता We pray a lot. जायते मेळाना जावं फ्रो We don't receive it. आज देवाची उतार म्हणटा की The word of God says, तुझ्या सगळ्या वाटांनी in all your ways, तुका राखच्या खातीर to guard you, आपल्या दूतांक तेणे आज्ञा दिला. he has commanded his angels. म्हज्या मोगाचें मोठवे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. I want to share before you an incident. फाटल्या 4 वर्सां पयले एका तरणाट्यानं शेअर केले घडीत असं जावन आसा की Past 4 years, a youth shared with me this तो एका incident. बऱ्या बोटीर कामाक आसलो He was in a good work in a ship. आणि जेन्नाय तो येतालो सुटेर या ताबोर आश्रम नाजाल्यार डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा बरी वचून रिट्रीट करतालो. And whenever he came for holidays, he went to Porta or Tabor for a retreat. कित्याक म्हळ्यार ताका देवाची जायती भिरांत आसली. Because he had that fear of God. देवाच्या मोगान तो भरोन आसलो. He was filled with the love of God. केदाळाय आयिल्ल्या वेळार तो रिट्रीट सुकयनातलो. He never failed to attend the retreat. जेन्ना बोटीर तावन देवलो ताचे पयले काम स रिट्रीट येवचे. When he got down from the boat, the first thing comes to his mind is the retreat. ताच्या मागीर सैरे देराक इश्टा मागीर मेळचे ताणें. After that, meeting all the friends and relatives. म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस अशी घडीत जाली की One day it happened so that रिट्रीट जावन तो परतून थोड्याच दिसांनी परतून कॉल आयलो क्विकली तो बोटीर तो परत गेलो. after the retreat he got a call, he went quickly to his ship. आनी ह्या बोटीर थोडे तरणाटे युवा जाण आसले. And there was some youth in the ship. आनी हाच्या रुमान ती एक दोगा जाणां तरणाटे आसले. And in his room also there were 2 youths. आनी जेन्ना हो हर एक दिसा सकाळी सांजेर ताचे मागणे तो करनासलो And he was always doing his prayers morning, afternoon and आनी evening. ताचे जेजूक तो आराधन करनासलो. And he adored his Jesus. एक दीस एका भुरग्याच्या बर्थडे दिसा सगळ्या फ्रेंड्सांनी म्हणले ये या सांजेर आमची पार्टी आसा तू ये आमी एन्जॉय करया. And one of the youths had a birthday and they said, come in and join in the party. आनी हो म्हणा लागलो की And he said, आज म्हजो शुक्रारचो दीस जावन आसा. today is a day of Friday. आज म्हज्या जेजूक भेटेर समर्पिल्लो दीस जावन It is a आसा. day dedicated to my आज हांव Jesus. मांस ती खायना Today I won't eat meat. आनी हांव आज मागण्यान उपास करून रात म्हणशे मागण्यान करसूंक हांवें चिंतला. And I've thought to do fasting and praying till the evening. आनी हांणी सगळ्यांनी तमाशे केली. And they all made fun of him. ती म्हणा लागलीत की They said, हांगा एन्जॉयपणा कितलो लोक येवन आसा. see, so many people here are enjoying. कितलो लोक हांगा गंमत करून आसा. So many of them are enjoying. तूं कितें आणखी ते ओल्ड म्हणजे पोरणे रितीन चिंतून आसे मागणे 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 म्हणून. Why are you moving back to the whole thoughts of prayer हे and prayer? आमचे सांगता. Come with us. तो म्हणून ना आयच्या दिसा म्हाका सोडा आय एम सॉरी. He said, leave me this time, I'm sorry. म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच्या मागण्यांनी जाले. मागणे जावन सबरेर ते आराधन परत जावन तो आपल्या रुमान न्हिदोंक गेलो. After his prayers, he went to his room to sleep. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या राती ओडेक अकंत त्या दर्यांत उठले. That night, a big storm happened over there. आणि इतलो लोक भियालो की सगळी बोट हालोंक लागली आणि बोट बुरच्या बरी जावन गेली. And the boat was shaking up and down and people were scared in the boat. सगळो लोक भिरोंक सुरू झाले. They all started to get scared. या एकलो तरणाटो म्हज्या मोग शांत रितीन विषय घेवन आसलो. That one youth, he stayed silent and slept. आणि त्याचे रुमान ते सगळे त्याचे लेले तू कित्या न्हिदोन आसाय कित्या उठा न्ही पळय वारे वाळूंक सुरू जाला वादळ येवंक सुरू जाला आमी बुरचेर आसा. And they said to him, why are you sleeping? Because the storms and all have come. Why are you not afraid? ताणे एकच म्हणले He just said one thing. आमका रसलो देव आमच्या सांगता देवाक तुम्ही उलो मारा.
You call out to God who created you. कित्याक म्हाका भिरांत ना. Because I have no fear. कित्याक आयसाया 41:10 देवाचे उतर म्हणटा की आज Because Isaiah 41:10, the word of God says, भिया नाका, गाबर नाका, हांव तुजो देव जावन आसा. do not fear, I am your त्या God. देवाक तुम्ही उलो मारा. You call on that God. म्हज्या मोगाचेनो जण एकली ह्या वेळा आमी दिमी घालया. Let us all kneel down. म्हज्या मोगाचेनो ताणें त्या युवा जाणा सांगता त्या बोटीर ताणें दिमी मारूंक सुरू केली. They knelt down with the youth. आणि सगळी रात तेणी आराधन केले. And the whole night they adored the Lord. सगळी रात बोट हल्ली जावं फ्रोर लेकिन बोट बुडोवंक ना. The whole night the boat shook here and there, but it never sank down. जाल्यार कोणाकी भिरांत दिसोंक ना. Even though no one felt fear that time. कित्याक एका व्यक्तीच्या मागण्याद्वारे जण एकल्याचे देवान आपली दैवीक सकत देवयली. Because through the prayers of one person, God showed his power among them. सकाळी फांत्यार 5 वरां दर्यो शांत जालो. Early morning 5, the storms were म्हज्या calm. किती घडीता तुम्ही अशेंच तुम्ही आयकला जावं फ्रो. You might have heard many incidents like this. म्हज्या मोगाचेनो ह्या वेळा आमी दिमी घालया. Let us all kneel down. त्या जेजूक आमी आराधन करया. Let us adore the Lord. आमच्या जिवितान कितली उसांबळ्यो आसात. So much difficulties are आज there. उसांबळ्यो शांत करतलो जेजू ह्या साक्रामेंतांत येवन आसा. Jesus will come to calm the storms in येया us. ताका आमी आराधन करया. Come, let us adore him. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. पळया म्हज्या मोगाचेनो त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया. Let us look at Jesus. आज तो विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसा. He is faithful and faithful. आमच्या चलत्या जिवितांत कितले उसांबळ्याच्या मोडाक आमी सांपोटा जावं फ्रो. So many storms we encounter in our life. कितल्या वादळाक आमी सांपोटा जावं फ्रो. So many storms we sink in our life. वादळाचेर उबे रावल्या जेजूचेर आज आमी दिश्ट कांसोवया. Let us look at Jesus who prevailed over the आज storms. आमचे वादळ शांत करच्या जेजूचेर आज आमी पातयणी दवरया. Let us keep our faith in Jesus who calmed आज the तोच storm. हे वादळ आमच्या जिवितांतले शांत
करतालो Only He can calm the storm. जांफ्रो पातकाची वदाळ The storms of sin, जांफ्रो वाईट सक्तीचे वदाळ the storms of evil power, जांफ्रो वाईट वडणेची सकत the storms of आज attractiveness, आमचे जैत वरन आसा जांफ्रो they are prevailing over त्या us. जेजूच्या रस पातयेणी Let दवरया us keep our faith in त्या Jesus. सोम्या लगे आज मागया Let us pray to Jesus. जेजू मुच्या आदाराक येतो Jesus, come to तुझ्या my help. रक्तान म्हाका नितळ कर Cleanse me with your precious मुझे blood. उणेपण तू पयस कर Remove my weakness. मुझी अस्कत काय तू पयस कर Take away my weakness. मुझ्या भितर उसामोळ जाल्ली Whatever storms in हर me, एक मोडा every storm, आयचे शांत कर म्हणून मागया today you come in me, I pray to you. Hallelujah, 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 सोम्या hallelujah. तुझ्या दैविक सक्तन आमका भर जेजू तुझ्या अमोलिक रक्तन आमका नितळ कर जेजू आमची उसामोळ अस्कत काय हिरारय बेसराय अडकळ्यो आमच्या जिवितांत पयस काय जेजू पवित्र आत्म्याच्या फळान सक्तेन कृपेन ध्यानान आमका भर हांगासता हर एक युवा जना तुझ्या ध्यानान भर जेजू हालेलुया 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 तुझ्या मगच्यान जण एकले आमचे तकले बागव्या Let us bow down our heads. निमाणे बेसावा मी घेऊया Let us take the final blessings. प्रेज द लॉर्ड मुझ्या मोगाच्या युवा जणांनो Praise the Lord, my dear you. या दिसांनी कितलो लोक उपास मागणे करन आसा So many of them are fasting and तुमकां praying. हे उपास मागणे जॉइन जावंक मन आसा जाल्यार If you wish to join in the fasting तुमचे and नाव prayer, आणि तुमचो दीस तुम्ही आमकां व्हॉट्सअप नंबराचेर घाली येता you can send your name and your timing on this WhatsApp number. निरंतर आमी तुमचे तर मागून आसा Continually we are praying for you. जिवितांत येवचे वदाळाक भियानाकात तुम्ही Do not fear the incoming storms in your life. या वदाळाच्या जैतवेलो जेजू आमच्या संगत आसा Jesus who prevailed over the storm is with us. ताचेर पातयेणी दवरा Let us keep our faith in Him. ताचेर भरोसो दवरा Let us keep our hope in तोच Him. तुमकां राखता आनी सांबाळटा He will take care of you and protect you. Amen. Amen.